tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la composition du français du troisième trimestre pour le deuxième année moyenne. Donc, كما على بالكم الفصل هذا كان عنده علاقة باللغة اللي هي الخرافة، يعني راح نقراو النص على الخرافة. Bon, comme d'habitude, راح نقرا لكم en français et en arabe. Pourquoi la mer est-elle salée? Donc, une légende raconte qu'il y a longtemps vivait en Asie deux frères. L'un se nommait Lieu, il était courageux et très gentil. Il travaillait jour et nuit pour aider sa famille. L'autre Chan, il était paresseux et méchant. Les deux frères étaient très pauvres. Un soir, Liu était désespéré, il ne pouvait pas dormir. Alors, un vieil homme lui apparut et lui dit « Lieu, tu es courageux, alors je te donne cette cruche magique. Elle va changer ta vie. Tu n'auras qu'à lui dire « Cruche, donne-moi du sel » et elle se remplira. Ensuite, tu lui diras « Arrête-toi, je te remercie » et elle se videra. Chaque jour, lui parlait à la cruche et celle se remplissait du sel. Lui le vendait au marché et deviendrait riche. Donc, Chan jaloux de son frère l'entendit parler à la cruche. Un jour, il volut la cruche et s'enfuit avec elle sur son bateau, en pleine mer, et prononça la formule magique « Cruche, donne-moi du sel » et la cruche se remplit. Mais Chan ne connaissait pas la formule qui permet d'arrêter la cruche. Alors, le sel continuait à déborder et le bateau tomba au fond de la mer. Depuis ce jour, la mer est devenue salée. Donc ça, c'est une légende d'Asie. Maintenant, je vais essayer de lire en arabe. Pourquoi la mer est-elle salée au معناتها لماذا البحر مالح؟ اللجنة يعني الخرافة تقول qu'il y a يعني في قديم الزمان فيفي يعني يعيش en Asie في قارة آسيا deux frères يعني أخوين. الأول اسمه ليو والثاني اللي هو كان هذا شجاع وطيب. il travaille jour et nuit يعني يعمل ليل ونهار pour aider sa famille يعني من أجل مساعدة عائلته. L'autre Chan يعني الثاني اسمه شان il était paresseux يعني كان إنسان كسلان et méchant وكان إنسان يعني ذو طباع حادة يعني إنسان باللغة العربية تاعنا يمكن يقبح بزاف. Donc les deux frères هادو الأخوين étaient très pauvres كانوا فقراء جدا. Un soir يعني في واحد المساء lui était désespéré. هذا اليوم كان يعني مستاء. Il ne pouvait pas dormir, il يستطيع النوم. Alors un vieil homme lui apparut et lui dit يعني رجل عجوز اقترب منه وقال له lui tu es courageux أنت شجاع alors je te donne cette cruche magique يعني سوف أعطيك هذا الإبريق السحري. Elle va changer ta vie سوف تغير حياتك. Tu n'auras qu'à lui dire تقول لها فقط cruche donne-moi du sel يعني إبريق أعطيني الملح et elle se remplira سوف هي تمتلئ. ensuite بعدها تقول لها arrête يعني توقفي je te remercie يعني أشكرك et elle se videra وهي سوف تفرغ لحالها. chaque jour lui parlait à la cruche يعني كل يوم أصبح لي يتكلم إلى هذا الإبريق. elle se remplissait يعني يمتلئ بالملح. lui le vendait au marché أصبح lui يبيعه في السوق et devenu riche وأصبح غني. شان جالو يعني هذاك الأخ الثاني اللي كان يغير من أخيه l'entendu parler à la cruche يعني سمعه يتكلم إلى الإبريق. يعني un jour في يوم ما il volait la cruche يعني سرق هذا الإبريق et s'enfuit وهرب avec elle يعني هرب مع الإبريق sur son bateau يعني في الإبريق أو في القارب نتاعه en plein de mer يعني في عمق البحر. il prononça la formule magique ça veut dire تكلم بالعبارة السحرية أو قال العبارة السحرية cruche donne-moi du sel يعني إبريق أعطني الملح. et la cruche se remplit يعني وهذا الإبريق امتلأ. مي هذا الشيء لم يكن يعلم بلا فورميل اللي يعني تخلي الإبريق يتوقف عن إفراز الملح. alors le sel continue à déborder يعني أصبح هذاك الملح يستمر في الإفراز et le bateau tomba يعني سقط هذاك القارب في عمق البحر ومنذ ذلك اليوم أصبح البحر مالح. donc هذه هي alors la compréhension de l'écrit. La première question c'est encadrer la bonne réponse يعني راح نحاول ندير إطار على الإجابة الصحيحة. Le type de ce texte est narratif et prescriptif ou bien informatif. donc نمط النص دائما وأبدا في هذه الفترة يكون النص نتاعنا يتكلم على الأسطورة خرافة يكون يتكلم على قصة معينة
toujours يكون نمط النص نيجاتيف. Deuxième question, ce texte est une légende. يعني هذا النص هو عبارة عن أسطورة. relève يعني استخرج une expression عبارة اللي تدل على ذلك. إذا نرجعوا للنص، إذا نرجعوا فقط للنص راح نشوفوا العبارة رقم أو الجملة الأولى هي اللي تدل على ذلك. Une légende raconte qu'il y a longtemps, Didier aux nazis, deux frères, l'un surnommé Lieu. Il était courageux. حتى gentil. ومن الأحسن نحطو حتى أونازي. داكوغ. نروحو للسؤال اللي بعدو. أكيد الإجابات راح نلقاوهم في نهاية الفيديو. دونك سؤال رقم 3 أو إي كون يعني أين ومتى se passe l'histoire de cette légende. يعني أين ومتى صارت هذه القصة. أين سي أونازي ومتى إذا نرجعو للنص نتاعنا il y a longtemps. il y a longtemps. إذا نرجعو فقط للنص قليلا دونك راح نشوفو الإجابة نتاعنا il y a longtemps. نروحو للسؤال اللي بعده. question numéro 4 تقول qui sont les personnages de cette histoire. يعني شكون هما شخصيات هذه القصة. شخصيات هذه القصة شخصيات القصة هما عندنا الأخوين شان وعندنا الأخ ليو وعندنا لو فيي homme. نروحو للسؤال رقم 5 quelle est la formule magique prononcée par Liu pour que la cruche soit vide. يعني ما هي العبارة السحرية اللي كان يقولها ليو باش يخلي الإبريق يتوقف عن إعطائه للملح. donc la formule qui permet d'arrêter la cruche هي راح نحوسوا عليها هنا في النص فقط. alors donc c'est ça la formule arrête-toi je te remercie يعني توقف أو توقفي أشكرك. نروحو للسؤال اللي بعده. السؤال رقم 6 واللي هو réponds par vrai ou faux يعني راح نجاوبو بصح أو خطأ. donc les deux frères avaient beaucoup d'argent يعني الأخوين كان عندهم العديد من النقود وهذا سي فو لأن الأخوين كانوا فقيرين جدا. Le vieil homme, الرجل العجوز, donne la cruche magique à Liu. C'est vrai. هو أعطى هذا الإبريق السحري إلى ليو. شان هذا كونيسي شان هذا شان الأخ شان يعلم la formule magique qui permet d'arrêter la cruche. هو كان يعلم بالعبارة اللي تخلي الإبريق يتوقف وهذا خطأ لأنه لم يكن يعلم بذلك. نمر للسؤال رقم 7. إذا السؤال رقم 7 يقول donne le contraire de mot suivant. نحن نعطي العكس كلمات الآتية. gentil بمعنى لطيف العكس تاعها bien sûr هي méchant. jeune بمعنى إنسان صغير في السن العكس تاعها هي vieille. رقم 8 ajoute un préfixe يعني راح نزيدو un préfixe au mot suivant pour exprimer le contraire. يعني رايحين نضيفو un préfixe يعني هي الإضافة اللي راح نزيدوها هنا داكوغ اللي تجي قبل لو راديكال داكوغ. كاين لو بريفيكس اللي يجي لهنا وكاين اللي يجي مور هذا سي لو سيفيكس لكن حنا راح نضيفو لو فوالا لو بريفيكس باش نعطي او تكون الكونترير تاع هاد الكلمات. مثلا ريال تولينا ايريال كرويابل تولينا انكرويابل ليزيبل إليزيبل espoir désespoir. نشوفو السؤال رقم 9 راه يقول souligne l'expression du temps dans la phrase ci-dessus. يعني راح نسطروا على عبارة الزمن في الجملة الآتية. راح نقرأ لكم الجملة depuis ce jour يعني منذ ذلك اليوم أصبح البحر أو devenu salé أصبح مالح. دونك العبارة اللي تدل على الزمن أثبتنا هي depuis ce jour. يعني ما تقلقوش راح نشوفوا كامل الإجابات في نهاية الفيديو. السؤال رقم 10 يقول La mer est devenue salée depuis que le sel débordait de la cruche. Soulignez la proposition subordonnée de temps. راح نسطروا على العبارة التي تدل subordonnée de temps. العبارة اللي تدل على temps راح نسطروا من que le sel débordait la cruche. D'accord؟ حتى للنقطة. Est-ce que c'est clair؟ راح نشوفوا الشطر الثاني من السؤال رقم 10. Le mot depuis que باش راح نقول لك peut être remplacé par quoi باش نقدروا نعوضوه هل pendant que avant que ولا après que. داكوغ راح نشوفوا دونك نرجعوا للجمله تاعنا la mer est devenue salée donc après que le sel débordait de la cruche. دونك نشوفوا الاسئله اللي بعدها. السؤال رقم 11 يقول mets les verbes entre parenthèses présent de l'indicatif يعني راح نصرف الأفعال اللي بين قوسين في présent de l'indicatif.
Dieu souhaitait que la cruche se remplisse de sel. Donc, se remplir, راح نصرفوه في présent de l'indicatif. Donc, la cruche se remplit. Donc, la cruche, نعوضها في لساننا L كما علمتكم se تبقى se remplit. Donc, pour terminaison du deuxième groupe, il y a IS, IST, I2S minus, I2SZ, I2SENT. Donc, terminaison راح تكون IT. Il faut que Chin trouve la formule magique. Donc, Chin, il y a il ou I. Donc, trouve en terminaison, il y a E, ESE, ONS, EZ, ENT. Et dans la terminaison, راح تكون E. ننتقل للسؤال رقم 12. Question numéro 12. Remplace Ahmed par Nadia. Ahmed est paresseux et méchant. Nadia est paresseuse et méchante. Alors, نمر الآن للوضعية الإدماجية. La production écrite. Donc, هنا راهي عندنا عبارة عن قصة غير مرتبة وإحنا رايحين نرتبوها. Remettre les phrases suivantes en ordre pour reconstruire la légende du crocodile. يعني باش نشوف الأسطورة تاع التماسيح. Tout à coup, يعني فجأة le crocodile le frappe. يعني هذا التمساح ضرب على السورسيère الساحرة qui aussitôt le frappa avec son balle magique التي ضربته بدورها بمكنستها السحرية. Un jour, يوم ما, un crocodile, يعني تمساح, ne sachant pas bien nager, لم يستطع السباحة جيدا في des exercices, يعني قام بتعرجات في النهر. Pourquoi أو في الوادي? Pourquoi le crocodile a une longue queue? يعني لماذا التمساح لديه يعني ذيل طويل؟ Une légende raconte que temps ancien, أسطورة تقول في زمن قديم, les crocodiles, يعني التماسيح n'avaient pas de queue, يعني لم يكن لديها ذيل. Dans ce temps, يعني منذ ذلك اليوم, une sorcière, يعني تلك الساحرة, dormit paisiblement, يعني ترقد بسلام sur son balai, يعني فوق عصاتها أو فوق مكنستها au-dessus de l'eau. ودبي يعني منذ ذلك اليوم le crocodile une queue أصبح لديه كما نقول ذيل pour pouvoir nager correctement, يعني من أجل السباحة جيدا. إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى أنه الاختبار هذا يكون نال إعجابكم. في نهاية الفيديو راح نخلي لكم كامل الإجابات مع الوضعية الإدماجية. إذا لحقتوا لهذا الفيديو وشاهدتوا هذا الفيديو ما تنساوش بارطاجوا هذا الفيديو مع الزملاء تاعكم. ماذا بيا كذلك تدعموا القناة تاعنا، يعني بارطاجوا الماكسيموم، ديروا لي جيم، activez la cloche, abonnez sur ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Alors à la prochaine fois, ciao ciao.